أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori haini vanika ondo mlio nyinyi mrangalia wabaha nuwajurangalia warihe yao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanyo tipia nga mjuao wa msuiba ikao ndo wa remainsi ya hatu rangu mahazivizi ilina shenda wahusu wa mpuho wa henrege ya he Yemenia. Haizo nga mjuao kaya ngavo mashtaka menji ya kafanyishiha mashtaka yayo ya waswili daraja ukaya ngavo wananyasi kao wahondana na haki zahe zemaiti kaundu za kayabo shawa katindu uo ngavo wananyasi kao iladhimu wake na haki uharuma ze mahkama hizo shamnyezi mbutse na hawatamani rahaye jaka ze dawa hizo zikaza kifu. Yonde mana boko ngasina kiasi ya wandu mengomira runa mfukare ya kauladhimu ikewa hondana na malivo uhusu ompoteleziwa wa huwa na nyawa haruma ya Yemenia shawandu waova o madama wafariki rahaze dawa zinuze jahisa leo hadzina la nusu ya hema avoka wa shuhuli hani hao ni dosie hiyo sininkiwa ye fursa ya ujuliza wa Komor njuwa somaba ya ukaya wanduanu ikangwa na mawaratha wasane wajikurubishe ni kabine hangu iliri jeriwoneze nzia za uladhimu wahondane neze haki za hawizo namrejei wanuandu ikao wafiwa ikauladhimu ahunre haki na mwana nyao rekam baba rekam zaze rekam ananya mzali hano ya fariki shara haze dawa ze jahisa wandu wanuba wao wafariki yabo ijumkinishi haukawa nu wafariki nkado ya bili ngwaona mawaratha wa hao waona wali watsahao. Yonde mana ukunga bjosome madzina hao ili haini mruji kurubisho na mrumzima yabo yasane ya kurubia jermone senzi ya jodunga hata ye haki ya hemba bahe hao mananya hao yemzazahe ya fariki woi liyo honkodeni hatu ijejwe imu waswidi ekanda ye haeche hawe kanda ina wananya sheiwa waswidi hanziaza sharia ili basijoka mrumzima banu ya joladima unde mbaurongozi ya mbabahe hao mzazahe hao mananya yimkinishi ya ukaya kajai hunda bairengwani mrumzima. Haizonga bju sana risome ye list ya huwa nduanu ili risahilisheze nongo hizo wakati nduo uo ngabjore ngaze list zinu zitilwa harmaye mur ya Facebook FM ili wandu wao ni mruende ya jangalie ya ji identifie. Hahandani ngabo inu famille 2 ya X ye mrikao hakayabo iladhimu ya hunre haki shahafariki ye uparwa Ramadhan Lanzizi ikawo imkomor yazalo mwezi ndaro ya Fevrier mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na shenda ho mjini Mali ambajini est ikawo ihaka mwananya wa hemri afia harmwe Yemenia. Ramadhani woi ngabo mrumzima ya tuhumilo kaye waratha wahahe nando ya kuparwa Ali Athman Ali woivahe hamba hazalwa ho mjini Mali ekali woi haishile taarifa ngena mwananya haungena wananya ngejula dhimu wajeri wonane rifanyeze nongo za stahiki yefamia vili ngasina msohole Lanzizi woihamba yemkomori yazalwa umwezi 20 ya Avril mahashiwi na majana shendana mengo 4 ihomale ye mru wamba mru ya ladhimu ya mrithi ndo itena Ali Athman Ali ye famia raru ngasina Mravili Amina ya julihani hao au ya kaujulwa hazina la Mravili Amina Musa ikawo hazalo 1937 mbudaju bambao hafu muhaziwizi lina kumena ndaru ye mru ya tuhumilwa ukailadhimu ya mrithi yoparwa Abdalla Fatima ye famia yane ngasina Msa Fahamwe hazina tena la kaujulwa Msa Fahamwe yazalwa mwezi 11 wa Septemba
mwahashiwi na majana shendana mengo mirarana sita homjini pijani ya domba hakaukanti pijani woi mawaratha wahe wajulwao ngabo Hassan Ali wahandani ngabo Ali Ahmed ngabo Said Ali Manswab ngabo Abdullahi Mwinyi ngabo Hassani Ali ngabo Fatumia Ali ngabo Ali Yusuf ngabo Ali Asuman ye fami eatan ngabo Haji Kasim woi hazalwa omahashiwi na majana shendana mengo 45 ni umadzahaba mbao ye mrithi wahe ujulwa ye uparwa Haji Abdul Fattah ye fami ya sita ye uparwa Ahmada Ismaila yakaujula hili jina tena la Ahmada Ismail yazalwa 1926 mvuni bambao ye mawaratha wahe wajua ngabo min Haji Ismail Ahmada ngabo Zainaba Ismail Ahmada ngabo Mariama Ismail Ahmada na Baraka Swalih ye familia ya sita Marumandu Muhammad Ahmada yazalwa 1952 mvuni bambao woira hakarsujua mriala dimu ya mrithi ye familia ya Fukare ngabo Tahir Ali Mhoma hazalwa mwezi 10 Septemba mahashiwi na majana shendana mengo shendana mbili mvuni bambao ye mawaratha wahe wajulao Salima Ali Mhoma Fatumia Ali Mhoma ye fami ya 8 Ismaila Dhuria yakaujula ile jina la Ismaila Dhuria ikao hazalwa mahashiwi na majana shendana 26 Mitsuje Hambu mawaratha wahe rajuliziwa Fatima bwana Yusuf bwana Fatu bwana na Abdalla bwana familia shenda Fatima Hamidu ikao wihazalwa 31 Desemba 1941 homjini mabinguni ye waratha wahe ya julwa rimonao Asumani Ali maiho mabinguni fami ya kume woi Madi Hamidu yazalwa mwashiwi na majana shendana mengo mirarana mweja mabinguni bambao ye mrithi wahe yanziwa banu Amina Madi mabinguni familia 11 Fatumia Muhammad yazalwa mwashiwi na majana shendana mengo Mfukare na sita Bahani Tsanda ye waratha wahe aliyo banu yoparo Aliati Ali Mdohoma ikao ngukonsi iho mkazi bambao fami ya 11 Kamaradi Manur yakaujulwa he ledina la Kamaradi Manur ikao hazalwa 14 Desemba mahashiwi na majana shendana mengo 86 Salimani ya Hambu familia he ye waratha wahe anziwa banu Madi Shahahe iho mjini Salimani ya Hambu ye familia 11 Manae Shamadi Iburwa ikao hazalwa mwezi 8 ya Oktoba mahashiwi na majana shendana mengo Mfukare na mweja mvuni bambao woi kabati mrithi ujulwa abo mrithi wahe ngeladhimu ya jivenue ekangabo ye familia 12 Rashidi Sulaimana yazalwa ye mwezi 28 ya Septemba mahashiwi na majana shendana mengo mitsana Mfukare zahaju ya Hambu mawarithi wahe ngabo Fahadi bin Sulaimana ngabo Rashidi Sulaimana ngabo Sulaimana Jihani ngabo Muhammad El-Pat ben Sulaimana ngabo Hanani Sulaimana ngabo Abdul Samiu Sulaimana ngabo Abdul Mutiu Sulaimana ngabo Fatima Musa ngabo Muhammad El-Futuh Sulaimana ngabo Tamir ben Sulaimana ngabo Hasnau Sulaimana
ngabo Mudathiru Suleimana ngabo Salima Hamadi yabo sidiwa za harumaye faminu parce que wahandani Fahadi Suleimana woinge za hajue hambu Rashidi Suleimana za hajue hambu Suleimana Jihani za hajue hambu Muhammad Elpat Ben Suleimana za hajue hambu Hanani Suleimana za hajue hambu Abdul Samiu Suleimana za hajue hambu Abdul Mutiu Suleimana za hajue hambu Fatima Musa za hajue hambu Muhammad El-Futuh Suleimana mituje hambu Tamir Ben Suleimana mituje hambu Hasnawu Suleimana mituje hambu Mudathiru Suleimana mituje hambu na Salima Hamadi mituje hambu. Efami yakume nandaru ikanja danganyiha Zaina Muhammad woi hakaha zalwa umuhashiwi na majana shendana mengo mitsana radaru amdhani hunumbu daju bambao shayanziwa mhu daju donc amdhani numbu daju bambao yema warathawahe wa julao Saidi Ibrahim mbudaju bambao Ahmada Ibrahim amdhani mbudaju beshe kejanziwa Mariama Ibrahim Ali Ibrahim na Keli Ibrahim. Ifamia 14 Mariama Mrikao woi hazala mwezi 18 ya Desambru mahashiwi na majana shendana mengo shendana 4 mbude dimani woi emawarathawahe wa julao Zainaba Swalihi ikao ngukontiho mbude ya dimani na mashuhudi Swalihi wajao ngukontiho mbude ya dimani. Efamia 16 Ben Shamfi Mrikao woi hazala mwezi 18 ya Avril mahaziwi zili na mweja mbude ya dimani emawarathawahe wanziwa banu Zainaba Swalihi mbude ya dimani na mashuhudi Swalihi mbude ya dimani. Ya 15 famia 15 Maliza Mrikao yazalwa mwezi 20 ya Janvier mahaziwi zili na 6 mbuda dimani emawarathawahe wa julao Zainaba Swalihi mbuda dimani na mashuhudi Swalihi mbuda dimani. Famia 10 mfukare Zalfau Said hazalwa mwezi 15 ya Juillet mahashiwi na majana shendana mengo 86 duniani mbude yemawarathawahe wa julao Ahmed Yusuf duniani mbude wone mruyanzi wa banu ikangabo mrajina ngujoji wonesa. Fami ya 10 mfukare Yusuf Aliani Said yazalwa mwezi 20 ya Desambru mahashiwi na majana shendana mengo shendana nsanu duniani mbude ima warathawahe wa nziwa banu Ahmed Yusuf duniani mbude ikanga wasa ngujo jibenwa. Fami ya 19 Hamza Said Yusuf yazalwa mwezi 18 ya Desambru mahashiwi na majana shendana mengo shendana mfukare duniani mbude ye mrithi wahe anziwa banu Ahmed Yusuf yazalwa iho duniani mbude. Famia 20 Shuma Mbeshezi yazalwa mwezi mengo mirar na mweja ya Desambru mahashiwi na majana shendana mengo mirar na nsanu kuwa mitsamihuli ye mawarathawahe wanziwa banu Halima Msa kuwa mitsamihuli Amina Mbeshezi kuwa mitsamihuli Mariamu Mbeshezi kuwa mitsamihuli Saidi Mbeshezi kuwa mitsamihuli Hasani Mbeshezi kuwa mitsamihuli Hairi Mbeshezi kuwa mitsamihuli Fatima Mbeshezi domoni ya juu unumbude Ibrahimu Mbeshezi kuwa mitsamihuli Muhammad Mbeshezi kuwa mitsamihuli Jahia Mbeshezi kuwa mitsamihuli Nafat Mbeshezi kuwa mitsamihuli Mariata Mbeshezi kuwa mitsamihuli. Famia 22 Mfahaya Mbaye yazalwa umashwi na majana shendana 25 mbeni ikawe mawarathawahe wanziwa banu Muhammad Miraji Mbaye kajatulwa mahala
Maulida Mbaye kajatilwa mahala. Said Ghalia Mbaye Mfahaya kajatilwa mahala. Famia 22 Abdul Wahab Mariama yazalwa mahashiwi na majana shindana mengo mirarana nsanu mbeni. Ikawo mawaratha wahahe wajulwao mwanae Shahamada yazalwa iho mjini mbeni. Famia ya 22 Mfahaya Mariama yazalwa mahashiwi na majana shindana mengo minena ndaru mbeni. Mawaratha wahe wanziwa banu wajulwao Mahmud Shabani yazalwa mbeni. Famia 22 Fazwili Abdul Wahab yazalwa mahashiwi na majana shindana mengo mirarana ndaru mbeni. Mawaratha wahe wanjulwa wanziwa banu Rahmata Fadhili na Hafswata Fadhili kwa jatilwa bahanika ondo walio. Famia ya 24 Abdul Wahab Fazwili yazalwa mahashiwi na majana shindana 20 na mfukare mbeni. Mrithi wahe anziwa banu Tahamida Abdu kajatilwa bahanika ondo yalio. Famia ya 25 Badoro Shamfi yazalwa mahashiwi na majana shenda na mengo mitanu ni umadzaha amfikiri ni umadzaha bambao. Ikawo mawaratha wahe wavumbulwa banu Faruku Haidari Moroni Hajira Badoro ni umadzaha bambao. Famia 26 Sarianta Shamfi yazalwa mwezi 25 ya Janvier mahashiwi na majana shindana mengo mirandaru na radaru ni umadzaha bambao. Mrithi anzi wa banu Mariama Muhammad Said ni umadzaha bambao. Famia 26 Mwana Fatima Shamfi yazalwa mahashiwi na majana shindana mengo mine na nne mituje hambu. Mawaratha wahe wanziwa banu Bahati Shamfi Muhammad mituje, Hishma Muhammad Said mituje. Famia 20 na mfukare Shamfi Abdurrahim yazalwa mahashiwi na majana shindana kumena shenda mituje hambu. Ikawa mawaratha wahe wanziwa banu Mariama Abdu Epuzo Abodo mituje, Ahmed Abdurrahim Masud Abdurrahim wanwaili wanu kwa jatilwa banu hao. Abdurrahil Shamfi Muhammad Tahir kajatilwa. Ralhia Abdul Rahim mituje hambu. Warda Abdu kajatilwa mahala ya lio. Famia ya 28 Mwanamkaya Shamfi mituje ikawa hazalwa mahashiwi na majana shindana mengo miraru na mbili. Kabajatilwa mrithi wahahe kange ya ji venue. Famia 20 na shenda Shamfi Madi Ujohoma yazalwa mahashiwi na majana shindana mengo miraru na 6 mituje hambu. Mawaratha wahahe wavumbulwa banu Abi Sufiani Muhammad El Haji mituje hambu. Abi Sufyan Habiba mituje hambu na Abi Sufyan Taifa mituje hambu. Famia 20 na shenda kanja danganyiha Muhammad Ali yazalwa mahashiwi na majana shenda na 28 Jumashongo hambu. Mawaratha wahe wanziwa banu Dunir Muhammad Ali Jumashongo, Ahmed Muhammad Ali Jumashongo, Lihiwani Muhammad Ali Jumashongo, Ali Saghir Muhammad Ali kajatilwa bahanu yaliyo na Jamila Muhammad Ali kajatilwa bahanu yaliyo. Famia mengo miraru Mariama Ali yakaujula hele dzina la Mariama Ali Ibrahim yazalwa mahashiwi na majana shenda na mengo miraru ni umadzaha bambao. Mawaratha wahe wavumbulwa banu Mariam Hamadi Jumashongo na Fatima Hamadi Jumashongo. Famia mengo mirar na mweja Abdul Wahib Ali yazala mwezi 20 ya Mars mahashiwi na majana shenda na mengo shenda na ndaru Moroni. Ikawo hakaukansi ni umadzaha bambao. Mawaratha wahe wanziwa banu
Umilher Abdou El Aziz yazalwa nyuma za bambao yabo haufuwi izo ndeze fami kao zivumbulwa au harumwaze nongozinu ila vimuo wanrikao riwasomo banu kando wafariki nane mawaratha ora wasoma nane kangabo mndu ya onaoka ila vimu ikenge na haki haruma mndu mzima ya fariki banu wajionese unukabine hangu iliri jeriwone namna je waju ufanye makartasi ya hao ya ladhimu ya jeveho harumaze kabine kaundo nzi wakilio haini mru yabo ya jia hondane ne haki ya ladhimu ije mreje sibabu de mru ikao hasumaba ngari mshukuri yaoni na utasamaha ika ritosoma zinana hiyo kamjua we namna zenongo za nziho asharfanye jitihada ya hatu risaner zitekeleze he namne kao mzanziho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En français, maître? Oui. En français. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. D'abord, comme vous le savez, en 2009, les Comores ont été endeuillés par l'accident de la Yéménia. À la suite de cette catastrophe, des procédures judiciaires avaient été engagées. Et à l'issue de ces procédures, avec des confrères qui se trouvent à Paris, il a été découvert que certains décujus des ayants droit de la Yéménia, des ayants droit des décujus de la Yéménia, c'est le terme, ont été décédés en cours de procédure avant que les juridictions n'aient eu à se prononcer sur les montants des indemnisations. À ce titre, il y a presque 37 familles, 37 ayants droit qui sont décédés en cours de procédure. Et avec ces ayants droit, nous avons pu, avec mes collègues de Paris, identifier certains héritiers. Dans la mesure où nous estimons que tout ayant droit décédé en cours d'instance et qui a pu laisser des héritiers se doit de voir sa part d'indemnisation partagée entre ces derniers, nous avons décidé de passer ce communiqué afin que tous ces héritiers puissent s'identifier et permettre leur indemnisation sans distinction afin que chacun soit légalement rétribué de la part qui lui revient de droit. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de lire la liste en question. Les pages indiquant les ayants droit décédés seront affichées sur le mur de Facebook FM et ça permettra une divulgation de l'information pour que ces personnes puissent se manifester à mon cabinet et que ensemble nous déterminons, nous établirons les documents à même de permettre aux avocats qui se trouvent à Paris de procéder au versement des indemnisations devant leur revenir. Pour ce qui est des ayants droit décédés, je commence par le premier. Il s'agit du feu Ramadan Lanzizi. Il est né le 3 février 1979 à Malé, Mbadjini Est. En ce moment, l'héritier connu, M. Ali Afoumani Ali, né et domicilié à Malé Mbadjini. Deuxième famille, Madame Feu-Ntsoholé Lanzizi, également connue sous le nom de Ntsoholé Lanzizi, qui était né le 20 avril 1981 à Malé Mbadjini Est. Seul héritier connu à ce jour, Ali Afoumani Ali, né à Malé et y demeurant. Troisième famille, Mravili Amina, de nationalité comorienne, né vers 1937, Mboudadjou Bambao.
Héritier connu, Abdallah Fatima Mboudadjou Bambao, domicilié en Mboudadjou. Quatrième famille, Moussa Fahamwe, de nationalité comorienne, né le 11 septembre 1936, Pidjani Domba. Héritier connu, Hassani Ali, Pidjani Domba. Ali Ahmed Pidjani Domba. Saïd Ali Mansouab, Pidjani Domba. Abdullah Mwinyi, Pidjani Domba. Hassani Ali, Pidjani Domba. Fatoumia Ali, Pidjani Domba. Ali Youssouf, Pidjani Domba. Ali Assoumani, Pidjani Domba. Cinquième famille, Haji Kassim, né vers 1945, Nyumadzaha Bambao. Héritier connu, Haji Abdul Fattah, Nyumadzaha Bambao. Sixième famille, Ahmada Ismaila, né vers 1926, Mvouni Bambao. Héritier connu, Minhaji Ismail Ahmada. Zainaba Ismail Ahmada, Mvouni Bambao, Minhaji. Zainaba Ismail Ahmada, Mvouni Bambao. Mariama Ismail Ahmada, Mvouni Bambao. Baraka Swalihi, Mvouni Bambao. Septième famille, Marou Mandrou Mohamed Ahmada, né vers 1952, Mvouni Bambao. Pour le moment, nous n'avons aucun héritier connu pour cette défunte. Famille 8, Tahir Ali Mhoma, Mvouni Bambao. Héritier connu, Salima Ali Mhoma, Mvouni Bambao. Fatoumia Ali Mhoma, Mvouni Bambao. Famille 9, Simaïla Dhuria, Mitsuje Hambou, né vers 1926 à Mitsuje Hambou. Héritier connu, Fatima Bana, Mitsuje Hambou. Youssouf Bana, Mitsuje Hambou. Fatou Bana, Mitsuje Hambou. Abdallah Bana, Mitsuje Hambou. Famille 9, Fatima Hamidou, né le 31 décembre 1941 à Mavinguni Bambao. Héritier connu, Assoumani Ali, Mavinguni Bambao. Famille 10, Madi Hamidou, né vers 1931 à Mavinguni Bambao. Héritier connu, Amina Madi, Mavinguni Bambao. Famille 11, Fatoumia Mohamed, né en 1976, Bahani Itsanda. Héritier connu, Aliati Ali Mdohoma, Mkazi Bambao. Famille 10, Kamaradi Manourou, né le 14 décembre 1986, Salimani Hambou. Héritier connu, Madi Shahahe, Salimani Hambou. Famille 11, Manaïcha Madi Iboura, né le 8 octobre 1971 en Mvouni Bambao. Héritier connu, aucun pour le moment. Famille 12, Rachidi Souleymana, né le 28 septembre 1957 à Zahadjou Hambou. Héritier présumé connu, Fahadi bin Souleymana, Zahadjou Hambou. Rachidi Souleymana, Zahadjou Hambou. Souleymana Jihani, Zahadjou Hambou. Mohamed Elpat ben Souleymana, Zahadjou Hambou. Hanani Souleymana, Zahadjou Hambou. Abdul Samiou Souleymana, Zahadjou Hambou. Abdul Moutir Souleymana, Zahadjou Hambou. Fatima Moussa,
Zahaju Hambu. Mohamed El Futuh Suleimana Mitsuje Hambu. Tamir Ben Suleiman Ben Suleimana Mitsuje Hambu. Hasnaou Suleimana Mitsuje Hambu. Mudathiru Suleimana Mitsuje Hambu. Salima Hamadi Mitsuje Hambu. Famille 12. Zainaba Mohamed, né vers 1956, Mboudadjou Bambao. Héritier présumé connu. Saïd Ibrahim, Mboudadjou Bambao. Amada Ibrahim, Mariama Ibrahim, Ali Ibrahim, Kelly Ibrahim. Aucun lieu n'est indiqué. Famille 12. Mariama Mrikaou, né le 18 décembre 1994 en Mboudé Dimani. Héritier présumé connu. Zainaba Swalihi, Mboudé Dimani. Mashouhuli Swalihi, Mboudé Dimani. Famille 12. Ben Chamfi Mrikaou, né le 13 avril 2001 en Mboudé Dimani. Héritier présumé connu. Zainaba Swalihi, Mboudé Dimani. Mashhouli Swalihi, Mboudé Dimani. Famille 13. Maliza Mrikaou, né le 20 janvier 2006 en Mboudé Dimani. Héritier présumé connu. Zainaba Swalihi, Mboudé Dimani. Mashhouli Swalihi, Mboudé Dimani. Famille 14. Zalfaou Saïd, né le 15 juillet 1986 à Douniani Mboudé. Héritier présumé connu. Ahmed Youssouf, Douniani Mboudé. Famille 14. Youssouf Aliani Saïd, né le 23 décembre 1995 à Douniani. Héritier présumé connu. Ahmed Youssouf, Douniani Mboudé. Famille 14. Hamza Saïd Youssouf, né le 18 décembre 1997 à Douniani Mboudé. Héritier présumé connu. Ahmed Youssouf, Douniani Mboudé. Famille 15. Chouma Mbeshezi, né le 31 décembre 1935 à Koua Mitsamihuli. Héritier présumé connu. Halima Msa, Koua Mitsamihuli. Amina Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Mariamu Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Saïd Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Hassani Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Hairi Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Fatima Mbeshezi, Domaju Mboudé. Ibrahimu Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Mohamed Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Jahia Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Nafat Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Mariama Mbeshezi, Koua Mitsamihuli. Famille 16. Mfwahaya Mbaye, né en 1925 en Béni. Héritier présumé connu. Mohamed Miraji Mbaye. Maulida Mbaye. Saïd Ghalia Mbaye Mfwahaya. Aucun lieu n'est indiqué. Famille 17. Abdul Wahab Mariama, né en 1935 en Béni. Héritier présumé connu. Manaïcha Ahmada Mbeni. Famille 17. Mfwahaya Mariam, né vers 1943 en Béni. Héritier présumé connu. Mahamoud Shabani Mbeni. Famille 18. Fazuli Abdul Wahab, né en 1933 en Béni. Héritier présumé connu. Rahamata Faduli, Hafuswata Faduli. Aucun lieu n'est indiqué. Famille 18. Abdul Wahab Fazuli, né en 1927 en Béni. Héritier présumé connu. Tahamida Abdou. Aucun lieu n'est indiqué. Famille 18. Badoro Chamfi, né en 1950 à Niumadzaha. Je présume que c'est Niumadzaha Bambao. Héritier présumé connu. Faroukou Haidari Chamfi, Moroni, Hajira Badoro, Niumadzaha. Famille 19. Sarianta Chamfi, né le 25 janvier 1966 à Niumadzaha Bambao. Héritier présumé connu. Mariama Mohamed Saïd, Niumadzaha Bambao.
Famille 20, Mana Fatima Shamfi, né vers 1944 à Mitsuje Hambu. Héritier présumé connu, Bahati Shamfi Mohamed Mitsuje, Hishma Mohamed Saïd Mitsuje. Famille 21, Shamfi Abdourahim, né vers 1919 à Mitsuje Hambu. Héritier présumé connu, Mariama Abdou, épouse Abodo, Mitsuje Hambu. Ahmed Abdourahim, lieu non indiqué. Massoud Abdourahim, lieu non indiqué. Abdourahil Shamfi Mohamed Tahir, lieu non indiqué. Ralhia Abdul Rahim, Mitsuje Hambu. Warda Abdou, lieu non indiqué. Famille 22, Manamkaya Shamfi, né vers 1932 à Mitsuje Hambu. Héritier présumé, aucun. Famille 23, Shamfi Madi Ujohoma, né vers 1936 à Mitsuje Hambu. Héritier présumé, Abi Soufiani Mohamed El Haji, Mitsuje Hambu. Abi Soufiane Habiba, Mitsuje Hambu. Abi Soufiane Toifa, Mitsuje Hambu. Famille 23, Mohamed Ali, né vers 1928 à Jumashongo Hambu. Héritier présumé, Dunir Mohamed Ali, Jumashongo. Ahmed Mohamed Ali, Jumashongo. Lihiwani Mohamed Ali, Jumashongo. Ali Sarir Mohamed Ali, aucun lieu indiqué. Jamila Mohamed Ali, aucun lieu indiqué. Famille 24, Mariama Ali, également connue sous le nom de Mariama Ali Ibrahim, né vers 1930 à Niumadzaha Bambao. Héritier présumé connu, Mariam Hamadi Jumashongo, Fatima Hamadi Jumashongo. Famille 25, Abdul Wahib Ali, né le 23 mars 1993 à Moroni et demeurant à l'époque à Niumadzaha Bambao. Héritier présumé connu, Oumilher Abdou El Aziz, Niumadzaha Bambao. Sur ce, nous avons terminé la liste des personnes concernées. Il se pourrait qu'on s'est embrouillé sur les numéros des familles, je m'en excuse. Mais dans tous les cas, tous les héritiers des Décujus ainsi énumérés pourront avoir toutes les informations utiles à mon cabinet, si à Moroni, ambassadeur. Vous pouvez également me contacter sous le numéro 333 65 03. À vous tous, je vous remercie de votre patience et espérant vous retrouver pour que ce dossier soit enfin clos et que tout le monde obtienne ce qui leur revient de droit. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.